के विकास परमा जिंदाबाद विकास परमा जिंदाबाद राजीव भट्टाचार्य जिंदाबाद राजीव भट्टाचार्य जिंदाबाद डॉक्टर मानिक शाह जिंदाबाद। ত্রিপুরার মধ্যে থেকে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টিতে সামিল হয়েছেন আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি। যে উন্নয়নমূলক কাজ সে কাজের প্রতি পরিলক্ষিত করে ওরা আমাদের পার্টিতে আজকে সামিল হয়েছেন। 12 পরিবারে 42 ভোটার আমাদের পার্টিতে আজকে সামিল হয়েছেন। নবগঠিতদেরকে আমরা ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে স্বাগতম জানাই। নমস্কার। বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম। বিজেপি জিন্দাবাদ, বিজেপি জিন্দাবাদ। 29 কৃষ্ণপুর জিন্দাবাদ, 29 কৃষ্ণপুর মন্ডল জিন্দাবাদ, 29 কৃষ্ণপুর মন্ডল জিন্দাবাদ। भारत माता के भारत माता के विकास परमा जिंदाबाद विकास परमा जिंदाबाद राजीव भट्टाचार्य जिंदाबाद राजीव भट्टाचार्य जिंदाबाद डॉक्टर मानिक शाह जिंदाबाद भारत माता के भारत माता के 25 খ্রিস্টপুর মন্ডলের অন্তর্গত 32 নং বুথে ভারতীয় জনতা পার্টিতে আমাদের বিভিন্ন দল থেকে এবং ত্রিপুরা মধ্যে থেকে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টিতে সামিল হয়েছেন আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি। যে উন্নয়নমূলক কাজ সে কাজের প্রতি পরিলক্ষিত করে ওরা আমাদের পার্টিতে আজকে সামিল হয়েছেন। 12 পরিবারে 42 ভোটার আমাদের পার্টিতে আজকে সামিল হয়েছেন। নবগঠিতদেরকে আমরা ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে স্বাগতম। সাংসবানি সাথে সাথে চিনি জৈনিক মাংখা ত্রিপুরামথানি 12 পরিবার তাই 42 ভোটার जों मांखा ত্রিপুরামথা याकागै তিনি ও চিনি বিজেপি ও জৈনিক রেখা বেলাইखेनो हामबाय जों ताइबो थार त्रिपुरा राज्योआव जों नुजाक त्रिपुरामथा याकारै बिजेपि ओ योगदान खायमानि जों थाराव नुबो आबाद बागैनो तिनि 29 ख्रिस्टपुरनि मण्डल बाय जुगायलाजाक आभाय खालाय तिनि ताखुरकनो चित्तदेव बर्मा नेतृत्वे तिनि जों तिनि दल सामिलङै जों बेलायखेनो जों बना हामबायरो ताइबो ओ गानागिनी ओ तै कर्म एरिया ओ तै 29 ख्रिस्टपुरनि जे चिनि जनजाति एरिया ओ चिनि बकुंबारक चिनि एलेका डेभलप खायना बागै ताइ बन्दरक फानदिवै चिनि बिजेपि जत पाल खलायै याक बाक्सा खलायै याप्रि सेना बागै नरक नक ओ जागाबो ओ योगदान सभानि तिनै खलायै नरक न ताइबो आह्वान जानक नाय ताइबो जोंनो फानदि ताइबो चिनि एमएलए तै चिनि ओरनि मन्त्रि न ताइबो बिनि याक राखना बागै नरक ताइबो जोंनो फानदिखाखै हामनाय हिदै जत ताखु बुखु रकनो आं कचार जावो हामबाय आं जगते थांसै आं थांखा मथागो बसिबर तुमसा महेन्द्रनि लगे थांखांखे नों समस्या नाय ओ पाथालानि लगे थांखांखे नों प्रॉब्लेम फायनाय ओ असुनि लगे थांखांखे प्रॉब्लेम फायनाय ओहायखे आनो खाइर गाहायसि आं जखनते मथागो हाफरो गान भाइके आं तक प्रचार खाइसनाय उल्टा आनो सिबर ओहायखे ब्रह्म थानि बिसिंगो 2 3 4 5 लागे दल दल लागे आपन आंगु खाइसि ब्रह्म कुनो थानसारि करे तागो हाइखो तागो ननो पर थानसारि तावन छोगे तागो 3 4 दल ग्रुप दंगा गहायनो बो पाथानि दलफोर बो महेन्द्रनि दलफोर बो असुनि दलफोर बो हाइखे बांना दल दल लागे तागो दं गहायसि ओ जागा दंना बो विदेशनि दलफोर बो तापसिनि दलफोर बो ओते ओनि दल दंना बोनि दल होने और आं खोना गहायसि गायनि बाङो जोंखे थानसा होनै थांनाय पार्टनि रखे किन्तु लिडार रंखे जोङो थकेगो बरताबो सुदूर जागानि बाङो ओ कन्टेदारनि याओ किसुता पार्सेन्टेज नाय जागानि बा किसुता पञ्चायतआव थाङो ओ जागा जिआरएस थाबाय मिलेगो बा पञ्चायत सेक्रेटारि मिलेगो सिगिरि सकर खालायगो ब्रह्म किसान मास्टार लुटपाट खालायगो रां जागानि आसु सिब्रनि लाना